النكبة نكبة الشعب الفلسطيني الذي شرد وطرد من وطنه عام 48، حيث أن هنالك عددا كبيرا من أبناء الشعب الفلسطيني منتشرون في كل أرجاء العالم وفي المخيمات نتيجة هذا التشريد وهذا الظلم التاريخي الذي حل بهذا الشعب عام 48. Il y a quelques mois, il y a quelques jours, on était en train de célébrer la Nekba, qui est rien d'autre que la date de l'expulsion du peuple palestinien de ses propres terres. Comme vous le savez, il y a un grand nombre du peuple palestinien qui vit dans les camps, il est éparpillé un peu partout dans le monde. Et le peuple palestinien, donc, depuis quelques jours, célèbre cette injustice historique qui est le résultat de la colonisation. Et tous ces Palestiniens qui ont été arrachés à leur terre, expulsés, n'aspirent qu'à une chose, c'est au retour à leur terre natale, au retour en Palestine. لا يمكننا نحن الفلسطينيون، لا يمكننا ولا يمكن لأي إنسان عاقل أن يتحدث عن سلام عادل دون أن يضمن هذا السلام عودة الفلسطيني المشرد إلى وطنه. Nous ne pouvons, en tant que Palestiniens, ou toute autre personne raisonnable, concevoir une paix juste sans le droit de retour, sans le retour des Palestiniens à leur terre natale. كل الشعب الفلسطيني بأننا لا يمكننا أن نقبل بواقع يرسم لنا وهو أن نعامل كالغرباء في وطننا. نحن لسنا غرباء في فلسطين، نحن في فلسطين في وطننا، ولسنا مستوردين ولم يؤت بنا من هنا وهناك. نحن أصيلون في فلسطين وسنبقى فيها متشبثين بترابها ومدافعين عنها. Je ne suis pas spécialiste en traduction, donc moi, je suis désolé. Et moi, j'aimerais vous dire, en votre présence, déclarer devant vous tous, au nom du peuple palestinien, que nous ne pouvons accepter ce traitement qui nous est réservé d'être des étrangers chez nous. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes originaires de cette patrie, nous sommes attachés à cette patrie. On ne nous a pas ramenés de loin et nous sommes voilà, c'est notre terre, c'est notre patrie. نحن شعب يحب الحياة ويعشق الحرية والكرامة، ومن واجبنا أن ندافع عن حريتنا وعن كرامتنا الإنسانية. Nous sommes un peuple qui aime la vie, qui aime la liberté, qui aime la dignité. Et nous tenons à défendre notre vie, notre liberté et notre dignité. أعداؤنا يريدون لنا أن ننسى أننا فلسطينيين، يريدوننا أن ننسى أن فلسطين لنا ويجب أن نعود إليها وأن نعيش فيها. يريدوننا أن نشطب فلسطين من تاريخنا ومن ثقافتنا ومن فكرنا، ونحن نقول لهم ولمن يدعمهم بأن فلسطين ستبقى في وجداننا، نحن نعيش فيها وهي تسكن في قلوبنا، ولا توجد هنالك قوة في هذا العالم قادرة على اقتلاعنا من فلسطين. Nous dirons à ceux qui veulent supprimer la Palestine de notre cœur
Nous dirons à ceux qui veulent nous arracher de notre cœur, à ceux qui veulent nous faire oublier la Palestine, à ceux qui veulent nous faire oublier que nous sommes des Palestiniens, qu'aucune force au monde, à eux et à leurs alliés, à ses ennemis, nous dirons à eux qu'aucune force au monde n'est capable de nous faire oublier la Palestine et notre appartenance à la Palestine. نحن شعب يحب الثقافة والفن والأدب والإبداع، ولذلك عندما تأتي إلى فلسطين ستكتشف أن نسبة الأمية في فلسطين هي 0%. هذا يعني أنه لا توجد هنالك أمية. نسبة المثقفين الفلسطينيين والأكاديميين والجامعيين الفلسطينيين هي نسبة عالية جدا. جامعاتنا، مؤسساتنا الدينية والوطنية تعلم شبابنا وشاباتنا أن يعشقوا فلسطين وأن يدافعوا عنها وأن يحموا مقدساتها. Nous, le peuple palestinien, nous aimons la culture, nous aimons la création. Le taux d'analphabétisation en Palestine est de 0%. Le pourcentage des intellectuels, des académiciens, des artistes est un taux très supérieur. Dans nos universités, dans nos institutions religieuses et autres, tous ces gens-là apprennent à nos jeunes d'aimer la Palestine, de garder la Palestine dans nos cœurs. أيا كانت انتماءاتهم الدينية أو الإثنية، من واجبهم أن يناصروا قضية فلسطين وأن يدافعوا عنها، لأنها قضية إنسان تمتهن كرامته، إنسان يظلم في كل يوم وفي كل ساعة. Je pense que c'est le devoir de tous ceux qui aspirent à la liberté, à tous ceux qui défendent la dignité de l'homme. C'est de leur devoir, peu importe leur religion, c'est de leur devoir que d'être à côté de la cause palestinienne, à côté du peuple palestinien, dans son combat quotidien pour sa liberté pour rencontrer nos amis, pour rencontrer des personnalités, des institutions qui doivent absolument savoir ce qui se passe en Palestine et essentiellement à Jérusalem. إن المطران الآتي من القدس يحمل معه رسالة القدس، وهي رسالة السلام والمحبة والإخاء والتضامن مع شعبنا الفلسطيني المظلوم. L'archevêque qui est venu de Jérusalem vous ramène le message de Jérusalem. C'est le message de la paix, de la fraternité, de la solidarité avec le peuple palestinien. مدينة القدس التي أتيتكم منها، وهي المدينة المقدسة لدى الديانات التوحيدية العظمى الثلاث في هذا العالم، اليهودية، المسيحية، والإسلام. إنها المدينة الرائعة الجميلة المتميزة بهذا الفسيفساء الحضاري والروحي والإنساني فيها. Et Jérusalem, d'où je viens, c'est la ville des trois religions. Elle est la plus belle ville qui brille par cette mosaïque de confession et de pensée. كيف يمكن للقدس أن تكون مدينة للسلام في ظل ما يمارس بحق أبنائها المقدسيين الفلسطينيين العرب من انتهاكات فاضحة لحقوقهم وانتمائهم ووجودهم في هذه المدينة المقدسة. Comment on peut parler de paix dans cette ville alors que les Palestiniens arabes, les originaires de Jérusalem, subissent une répression implacable dans leur quotidien. ولا بد لي أن أذكر من يحتاجون إلى التذكير
بأن مدينة القدس في المسيحية هي المدينة التي منها انطلقت رسالة المسيح إلى كل أرجاء الدنيا، وفي الإسلام الحنيف هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وحاضنة المسجد الأقصى المبارك. كيف يمكن وكيف للاحتلال أن يزور تاريخ وتراث هذه المدينة المقدسة بطمس معالمها وتشويه صورتها وإضعاف الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي المسيحي فيها؟ Et peut-être je dois rappeler ceux qui en ont besoin que Jérusalem, pour le christianisme, est la ville d'où est parti le premier message de Dieu. Pour les musulmans, c'est la troisième destination sacrée. Comment on peut croire, comment on peut accepter que pour la colonisation essaye d'estomper, essaye d'anéantir cette histoire et de nous faire oublier l'origine de la dimension arabe, musulmane et chrétienne de Jérusalem. من باقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية سيجد أمامه بوابات وحواجز عسكرية، سيرى أمامه أسوار العار التي بنيت لكي تفصل الفلسطيني عن أخيه الفلسطيني ولكي تعزل مدينة القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة. Le Palestinien qui voudrait venir à Jérusalem se retrouve face à des checkpoints, se retrouve face au mur de la honte qui sépare le Palestinien de son frère, qui sépare le Palestinien de sa ville, Jérusalem. أنتم هنا في أوروبا أزلتم كل الأسوار التي كانت فيما بينكم. سور برلين أزيل، الحواجز التي كانت بين دول أوروبية متعددة أزيلت، ويمكنكم أن تتجولوا من دولة إلى دولة ومن عاصمة أوروبية إلى عاصمة أخرى دون أن ترى أمامك من يسألك إلى أين أنت ذاهب. نحن في فلسطين لكي ننتقل من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة يقف لنا بالمرصاد الجندي الإسرائيلي بسلاحه لكي يمنعنا من الانتقال من مكان إلى مكان. Vous, ici en Europe, vous avez supprimé toutes les barrières et tous les murs de séparation, le mur de Berlin, les frontières. Vous pouvez vous déplacer d'un État à un autre, d'une capitale à une autre, sans que quelqu'un vous demande quoi que ce soit. Alors que nous, les Palestiniens, juste pour aller à Jérusalem, on se retrouve face à un soldat avec son arme qui s'oppose à notre déplacement, qui nous empêche d'arriver jusqu'à Jérusalem. ولكن ثقوا كما أنكم أنتم أزلتم الأسوار والحواجز فيما بينكم، أقول لكم بأن شعبنا الفلسطيني بنضاله وكفاحه الوطني سيهدم أسوار العنصرية وسيزيلها لكي تكون فلسطين حرة ومفتوحة. Mais je vous dis, réveillez-vous. Comme vous avez supprimé, vous avez réussi à supprimer ces barrières, je vous dis que le peuple palestinien va finir par détruire ces barrières de la honte, ces barrières du racisme, ces murs de la honte. ونحن في الكنائس المسيحية في فلسطين نحن ندافع عن قضية الشعب الفلسطيني لأنها قضيتنا جميعا، وندافع عن القدس لأنها مدينتنا ولأنها عاصمتنا الروحية والوطنية. Et nous, dans les églises chrétiennes en Palestine, nous défendons la cause du peuple palestinien car c'est notre cause à tous,
nous défendons notre ville Jérusalem parce qu'elle est notre capitale à nous, parce qu'elle est notre Jérusalem, elle est notre capitale nationale. Et Jérusalem adopte et défend la cause palestinienne parce que c'est la cause d'un seul peuple palestinien uni. ونحن نعمل في القدس من أجل تعاون إسلامي مسيحي مشترك من أجل فلسطين بشكل عام ومن أجل القدس بشكل خاص. Nous travaillons à Jérusalem pour une collaboration en tant que musulmans et chrétiens pour une seule Palestine, pour la libération de toute la Palestine en général et Jérusalem en particulier. هنالك تعاون بين رجال الدين الإسلامي والمسيحي في القدس وهنالك حالة من التشاور والتنسيق والتواصل الدائم نصرة للقدس ومقدساتها وشعبها. Il y a une aide, une entraide, une coopération entre tous les religieux musulmans et chrétiens à Jérusalem à travers des échanges, des discussions pour la Palestine et pour Jérusalem. وعندما يستهدف المسجد الأقصى المبارك نحن دوما نذهب إلى هناك لكي نتضامن مع إخوتنا المسلمين. Et à chaque attaque contre la mosquée d'Al-Aqsa, nous, chrétiens, nous avons toujours exprimé notre soutien et notre solidarité avec nos frères de confession musulmane à Jérusalem. وعندما يعتدى على كنائسنا يأتي إلينا السادة الشيوخ والعلماء المسلمين لكي يتضامنوا معنا. La même chose, à chaque attaque contre nos églises, les mêmes choses, nos frères de confession musulmane viennent exprimer leur soutien et leur solidarité. Les personnalités religieuses chrétiennes ont publié un document intitulé كايروس فلسطين. وكان لي الحظ أن أكون واحدا إلى جانب آخرين أيضا من رجال الدين المسيحي من أولئك الذين كتبوا وصاغوا هذه الوثيقة. J'ai eu la chance, bien sûr, parmi d'autres personnes, d'être signataire et avoir collaboré à l'élaboration de ce document. وسميناها كايروس فلسطين. كلمة كايروس مستقاة من الكلمة اليونانية كيروس الوقت، أي حان الوقت من أجل الحرية والكرامة والاستقلال. Kairos, Palestine, le mot Kairos est originaire du grec, donc du mot Kairos, ça veut dire le temps, c'est pour dire qu'il est temps, que c'est une urgence aujourd'hui de faire quelque chose pour la Palestine. Contrairement à... في جنوب أفريقيا أصدرت قبل أكثر من 30 عاما وثيقة مشابهة سميت كايروس ساوث أفريقيا. Et il y a 30 ans, en Afrique du Sud, il y a eu un document qui a été publié aussi qui portait le même titre qui est Kairos, Afrique du Sud. South Africa. وهذه الوثيقة التي صاغها رجال دين وعلمانيين أيضا نشطاء في حقوق الإنسان من أمثال المطران ديزموند توتو وغيره، هذه الوثيقة ساهمت في انهيار نظام الفصل العنصري الذي كان قائما في ذلك الحين في جنوب أفريقيا. Et ce document, rédigé depuis 30 ans en Afrique du Sud, a été rédigé entre autres par des religieux, mais pas seulement, mais aussi par des laïcs, a contribué à la chute du régime d'apartheid et le régime racial en Afrique du Sud. نتمنى أن تساهم وثيقة كايروس فلسطين في انهيار النظام العنصري الاحتلالي الإقصائي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني. Oui, parmi les signataires et ceux qui ont élaboré le document d'Afrique du Sud, il y avait aussi Desmond Tutu. Desmond Tutu. Et il disait que j'espère aussi que ce document Kairos Palestine contribue aussi à la chute de ce régime d'apartheid en Palestine.
أتمنى منكم أن تقرأوا هذه الوثيقة. J'espère que vous puissiez aussi lire ce document Kairos Palestine. Il y a quelqu'un qui me dit. فهي موجودة في أكثر من 20 لغة بما فيها اللغة الفرنسية. Ce document est traduit en plus de 20 langues. Vous pouvez le trouver aussi en France à chaque occasion. Sur notre appartenance au peuple arabe palestinien. Notre appartenance, c'est la Palestine. Notre boussole, c'est la Palestine. Jérusalem est à nous et la Palestine est à nous. Chrétiens et musulmans. أولا باللغة العربية وبعدئذ ترجمت إلى أكثر من 20 لغة عالمية حية. Le document Kairos Palestine a été diffusé et distribué un peu partout dans le monde. On l'a rédigé tout d'abord dans notre langue maternelle, l'arabe, mais par la suite elle a été traduite dans plus que 20 langues vivantes. Oui, et puis que lui, il a fait plusieurs tournées pour la diffusion de ce document. من واجبنا أن ننطلق للعالم لكي نتحدث عن قضيتنا وعن معاناتنا. العالم لا يتضامن مع الصامتين المنعزلين عن العالم. علينا أن نخاطب كل شعوب العالم بلغاتها وبأساليبها المتعددة وأن ندعوهم لزيارة فلسطين وأن نعرفهم على معاناة الشعب الفلسطيني. C'est de notre devoir que d'aller vers le monde pour parler de notre cause palestinienne. Les silencieux ne sont guère audibles. Le monde ne peut pas savoir, ne pas être au courant de ce qui se passe en Palestine. Et c'est pour ça que c'est notre devoir que d'aller vers le monde et de les inviter, de venir voir notre souffrance au quotidien. قبل فترة عندما أتانا وفد من إحدى الدول الأجنبية إلى القدس وذهبوا وشاهدوا الجدار العنصري الذي بنته إسرائيل في الأرض الفلسطينية، قال رئيس الوفد مخاطبا إياي: الآن اكتشفت الوجه الحقيقي للاحتلال. Il y a quelque temps, on a reçu une délégation d'un pays étranger et ils ont vu de leurs propres yeux le mur raciste construit sur les terres de Palestine. Et le président de cette délégation m'avait dit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, que j'ai vu, je me rends compte du vrai visage de la colonisation et du colonialisme. طبعا أنا هذا الموضوع واسع جدا ولكن باختصار شديد أقول: عتبنا على بعض الدول العربية أنها تبذل المال من أجل أمور تافهة لا قيمة لها وتنسى واجبها تجاه فلسطين. Certes, par rapport à cette déclaration, le sujet reste très vaste. Mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est un petit reproche aux différents pays arabes qui gaspillent beaucoup d'argent dans des questions tellement futiles et oublient la centralité de la question palestinienne et de la cause palestinienne.